1886. godine dva čovjeka su u svojim garažama formirali svet za budućnost. John Pemberton u Atlanti je napravio Coca-Colu, a Karl Benz je napravio prvi Patentwagen. Ko bi rekao da će 140 godina kasnije njih dvojica da se sjedine u centru Srbije, u Vlasini, da se električnim Mercedesom prevozi voda Rosa koja je u vlasništvu Coca-Cola. Evo nas sada na početku naše reportaže da upoznate na koji način se voda Rosa dovozi do krajnjeg kupca na električni pogon, potpuno neutralne emisije izduvnih gasova. Postoje za sada 4 ovakva električna e-aktrosa Vesna, koje rade ovaj posao, voze neizmenično, ispratit ćemo gde se pune, koliko nam treba vremena, koliko to košta, a odmah mogu da vam kažem i sledeće. Na godišnjem nivou uštedeli su 200 tona ugljen dioksida koje nisu izbacili u atmosferu. Šta ćete više? A Vesna, šta je ovo, majko, evo idi ti. To je sedim kao Bogoljub Karić. Lepo si ti ovo isparkirala. Kako si se žunjala onako iza mene, ja nisam te čuo uopšte. Evo nas dvoje opet u Actrosu, rekao sam već da su Mercedes i Coca-Cola na neki način vršnjaci. Zapravo to su možda i dva najsnažnija svetska brenda, svaki u svome segmentu. Mi smo ih nekako sjedinili u ovoj Vlasini kroz vodu, ekologiju i električnu mobilnost. Vesna, za razliku od onog standardnog dizel Actrosa, koje su nam razlike ovde? Prva razlika je, kao što si sam rekao, da sam ti se prišunjala od pozadi, da se apsolutno ništa ne čuje. Znači, moj šok je bio kada sam sela. Prosto ti ruka sama ide da pritisne dugme da se čuje zvuk motora, ovde se apsolutno ništa ne čuje. Sada se čujemo samo nas dvoje i ptičice u ovoj divnoj prirodi. Evo sada prolazimo pored sistema Vlasinskih hidroelektrana. 158 MW električne energije oni proizvode, a mi se praktično nalazimo sada u kamionu koji koristi tu zelenu energiju vode za pokretanje. To je još jedan od velikih benefita ove naše, da kažem, ekološke priče u kojoj Coca-Cola preko Rose brine za prirodu. Za razliku od onih dizela o kojima sve znamo, ovde raspolažemo prilično velikom baterijom. 600 kW je baterija i domet kada je kamion prazan i normalan put je do 600 km. Ono što sam ja video, kamion je na utovar stigao sa 450 km autonomije. Ono što je vrlo interesantno, mi se sada spuštamo sa 1100 metara nadmorske visine na nekih 500, 600, pa čak i 400 metara nadmorske visine. Šta se sad trenutno dešava? Ja vidim šta da radiš nešto ovde sa desnom rukom. To je retarder. Ne koristimo klasičnu kočnicu jer bi došlo do paljenja sa 40 tona. Ono koči motorom. Šta se drugo dešava, baterija se puni. To je ta prava razlika. Kod standardnog mehaničkog retardera proizvodi se toplotna energija praktično i taj retarder se zagreva, a ovde zapravo tu kinetičku energiju kamiona koji se spušta niz Vlasinu, koji se spušta niz nizbrdicu, koristimo da bi punili bateriju kojom ćemo se kasnije pokretati. Permanentna snaga mu je 400 kW, raspoređena u 2 elektromotora, ali moram da napomenem, pri naglim ubrzanjima i do 600 kW iskoristi snage. Pa to je nekih 800 i nešto konjskih snaga. Kaži mi, si vozila standardni kamion tolike snage? Ne, najjači kamion koji sam vozila je bio 510 konjskih snaga. Zapravo sad možemo konstatovati da je praktično električni kamion i snažniji kamion od onog standardnog kamiona. Ono što je interesantno za e-Actros je činjenica da je njegova baterija predviđena za 1,2 miliona kilometara da pređe i da nakon tih 1,2 miliona kilometara kapacitet baterije ne bude ispod 80%. To znači praktično da ono što smo videli na njihovim testiranjima koje su obavili duž cele Evrope, ta autonomija od 500 km je zagarantovana, ali isto tako vlasnici kamiona mogu da budu sigurni da će on preći 1.200.000 km bez nekih posebnih servisnih zahteva, što dovodi ovaj kamion u zonu dobrog profita. Ovo što je on tako tih, da li imaš osjećaj da si u ovako velikom kamionu? Da li imaš drugačiji osjećaj? Šta si? Pa uopšte nemam osjećaj da sam u vozilu.
Znači, kao da sam na biciklu. Za razliku od standardnog Actrosa koji smo ti i ja testirali, sećaš se, ovde nekako sad stvarno sedimo, ovo je nevjerovatno kako udobna fotelja. Jeste, ovo je drugačije tip kabine. Kabina se zove Solo Star i ona tu ima, jel te, da kažemo, garnituru za sedenje. Ovo je primaća, nije ovo sedeće, ovo je primaća. Jeste, krevet smo digli, postoji tu isto krevet, ali on podignut. I on je zgodniji za jednu osobu, ovde mu dođe kao radni deo, tu mu dođe kao deo za kada pravi pauzu i odmor. Na gornjem krevetu spava. Generalno za višlje ljude ova kabina je zgodnija zato što može ovo sedište više da se pomeri nazad. Imajući u vidu da je ovako velika snaga, ali može on malo i brže to da se potera na autoputu. Na autoputu svaki kamion, pa i ovaj, je ograničen na 90 km na sat. To je prosto po zakonu. Dakle, jurcanja nema. Vesna, polako silazimo u podnožje. Kakva nam je situacija sa baterijom? Baterije, kada smo krenuli sa Vlasine, je bila 80%, a sada je već na 85%. 5% na 600 kWh, to je nekih 30 kWh električne energije smo mi sada proizveli praktično spuštajući se niz planinu. Ovde imamo još jedno otvoreno pitanje, to je sama težina kamiona, koliko je on teži od standardnih kamiona sa dizel motorima. Sama šasija je teška 22 tone i još 22 može da nosi. Po zakonu, kamioni koji imaju baterije mogu da imaju više od 40 tona. To su te 2 tone koje je on teži nego standardni dizel. Zbog baterije. Ono što je značajno još razlika, da kažemo, za ovaj kamion, on ima jedno ovde panik dugme koje... To je ovo narandžasto, je li? Narandžasto, tako je. Ako dođe do nekog kvara se pritiska i gasi apsolutno sve instalacije. Dakle, deco, ne igrajte se sa ovim narandžastim dugmetom. Pošto ti imaš milione kilometara u standardnom kamionu, da li imaš osjećaj da je ovo lakše voziti, da se manje zamara ili je... Jedino šta je lakše, nema tog zvuka koji opterećuje uši. Iz svog bogatog iskustva, Vesna, ali budi, molim te, potpuno iskrena, nek se ljuti, ako treba neko da se ljuti. Šta misliš o praktičnosti, uopšte o nameni trenutno električnih automobila, pa i ovog e-Actrosa, za koji sigurno mogu da kažem da je najbolji električni kamion na tržištu? Za duge ture ne mogu još da kažem ništa, zato što njemu je domet svega 600 km, a moja jedna tura, recimo do Španije, je 6000 km. Da, i tu si praktično navezana na infrastrukturu koja još uvijek nije dobro razvijena, ali za ove dnevne ture po našoj lepoj Srbiji je odličan. Dobro, Vesna, evo sada prilazimo našem prvom punjaču, Lady MS kod Leskovca. Ajde, proverimo sada i koliko nam treba vremena da nastavimo put, da imamo dovoljno električne energije do Zemuna, kako bi u centralnom magazinu istovarili ove rose. Od fabrike vode u Toplom Dolu na Vlasini do Brestovca, Pan Lady punjača, tačno 85 km, potrošili smo svega 3% električne energije u odnosu na ono koliko smo imali na parkingu fabrike vode. Sada smo u Brestovcu na punjaču Pan Lady od 320 kW i tu ćemo se za nekih pola sata maksimum dopuniti električnom energijom da bez problema stignemo na mesto istovara u Zemun. Procedura je vrlo jednostavna, imate tag, odabere se punjač i krenemo u akciju punjenja. I to je to. Kamion i punjač komuniciraju. Sačekat ćemo, imamo. Vreme merimo sad. Nepunih 140 kWh za 35 minuta. To je to. Krećemo na put. Samo da imamo da nas otkači. Evo ga. Nije baš u belim rukavicama, ali nije ni kao sipanje dizela. Krećemo. I odlično je dok se stane na punjač da se napuni, on se jako brzo puni. Napravi vozač pauzu, koja mu je obavezna po zakonu. Nije kao ono kad dođete na pumpu pa sad morate da stavite rukavice pa da držite onaj pištolj pa da čekaš pa ideš da platiš. Tako da je to ovde mnogo bolje. Staneš, staviš kamion, pričali smo i o tahografu, staviš kamion na krevet, to jest na pauzu
i dok se kamion napuni ti si napravio svoju obaveznu pauzu, ručao si. Praktično je da fino onako u belim rukavicama. Otprilike, da. Malo ti utovari još da se... Video sam i to, znaš, nekako, znaš, nije mi to. Ako gledam žena, znaš, ovi muškarci, ovi što tovaraju, sklopili ruke i gledaju kako ti nameštaš te arnjeve, cirade, ali dobro, to je sad tako. Vjerojatno će roboti to raditi jednog dana. Oni za sad igraju samo kolce. Ako igraju moravac, onda će verovatno moći da rade i utovar, i istovar. A znaš, oni igraju, i roboti igraju moravac i navlače ti ciradu, tralalalala. Verovatno da mogu da usklade te pokrete. Znaš šta, Vesna, to što mi danas radimo samo pre 6 meseci je zvučalo recimo kao daleka fantastika. Ovo zapravo nije samo svakodnevna vožnja električnog Mercedesa E-Actrosa, koji prevozi, kao mi sada, Rosa vodu od Vlasine do Beograda. Iza cele priče stoji mnogo šira strategija. Coca-Cola HBC Srbija zapravo korak po korak transformiše svoju čitavu logističku mrežu. The transformation of our fleet and transportation system over the last year has been crucial in our investment plan, and we have achieved tangible results when it comes to CO2 emission that we are genuinely proud of. In the last 2 years, we replaced 2/3 of our managerial car with electric or plug-in vehicles, and we plan to complete this transition in full by end of 26. In parallel, we are investing also in our commercial fleet for our sales population that will get 35% of electric or plug-in vehicles by end of 2026. This was not a one-off investment, but is within a framework of long-term investment period that will involve all our partners, also when it comes to our transportation of goods. And it's within a wider framework of the Net Zero by 40 program that our company, Coca-Cola HBC, has launched with target to be zero emission company by 2040. Within this framework, we want to achieve zero emission in transportation by 2030. And to start this journey, we have recently started, in collaboration with the Lady MS, the activation of 4 electric trucks that are driving our Rosa PET bottles from Rosa Vlasina plant to Belgrade continuously, covering a range of more than 300 kilometers of transportation in full electric and CO2 emission free with the vehicle. These 4 trucks that are replacing previous diesel transportation are reducing approximately 200 tons per year CO2 emission, that, to make it more understandable, is the equivalent of an average of 43 average passenger cars that are driving in 1 year. We will continue to invest in our transition in CO2 emission-free transportation because we think that sustainability goes hand in hand with business resilience and is the main challenge we have when it comes to grant future to our business and to our communities. I, što bi rekli, obrnuli smo krug. Dali smo sebi za pravo da na ovom testu proverimo čak i podatke koje je Mercedes dao što se tiče prosečne potrošnje, odnosno autonomije kretanja sa jednom napunjenom baterijom. Od punjača u Brestovcu, gde smo napunili naš E-Actros na 100% baterije, do Zemuna napravili smo negde oko 300 km. Za to vreme smo potrošili oko 320-330 kWh električne energije, što znači da je potpuno natovaren Mercedes E-Actros sa 20 tona robe u proseku trošio negde između 110 do 112 kWh električne energije na 100 pređenih kilometara. Ako to pomnožimo sa nekom industrijskom cenom električne energije, pod uslovom da imate vaš punjač u vašoj firmi, 100 km neće više koštati vlasnika ovog E-Actrosa od nekih 1000 dinara. Za razliku od 7 do 8.000 dinara koliko će koštati nafta za dizel pogon isto ovako opterećenog kamiona. A da bi sve to funkcionisalo, potrebna je infrastruktura. U Srbiji imamo, da kažem, srednje razvijenu infrastrukturu za punjenje električnih automobila, a za kamione je zapravo specijalista što se tiče infrastrukturnih priča firma Lady MS. Sretko, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Da nije vas, džabe nama ne bi bilo ništa od ovog posla. Mi se sada nalazimo u Novoj Pazovi, u jednoj od vaših pogona, tako da nazovem, da imamo snažan punjač
Bili smo u Brestovcu, gde isto tako imamo jednu infrastrukturu koja je za svaku pohvalu. Kao što znate, Lady MS je upravo lider u novim tehnologijama, tako kao što smo prvi napravili stanicu za punjenje električnih automobila, tako smo i prvi stanicu za kamione. Na ovom mestu postavili smo punjač od 400 kW, znači najbrži i najjači punjač u Srbiji. U Brestovcu ste videli od 300 kW, tako da to su prvi punjači za kamione u državi. Naši planovi se ubrzavaju, da kažem. Na ovoj lokaciji u bliskoj budućnosti staviti još 3 punjača od 400 kW. E sad ono što ti nisi rekao, video sam u Brestovcu čitavo polje solarnih panela, vidimo ovde solarne panele. Još jednom naglašavam, vozili smo se na solarnu energiju i delom na energiju vode. Ovde su postavljeni solari. Imamo ovde isto tako polje koje ćemo u bliskoj budućnosti da stavimo još solara. Dole ste videli megavat i pol. Veliki su to kapaciteti, tako da mi isključivo se okrećemo zelenoj energiji. Mi ćemo na punjačima da nudimo zelenu energiju. Pored struje idemo još stepen više. Prvi ćemo da instaliramo vodonik. Znači, negde krajem jeseni se nadamo da će kompletan projekat biti gotov i na ovoj lokaciji će doći i stanica za vodonik. Tako da ćemo ovde imati CNG, LNG, struju, vodonik, sve. I što bi ovi mlađi rekli, full respekt, svaka čast. Ono što je jako važno reći to je da je nekako energetska budućnost stigla u Srbiju. Nismo uvijek na začelju, zahvaljujući vama, Lady MS kompaniji, mi imamo čime da se pohvalimo. Pa evo i ovom našom turom gde smo dovezli prirodnu vodu sa Vlasine do njenog odredišta, bez da smo izbacili 1 gram ugljen dioksida, samo na zelenu električnu energiju. Najzaslužniji čovjek za ovo je čovjek koji ima viziju budućnosti, je naravno Slobodan Vujović, koji je osnivač Lady MS i Pan Lady kompanije i on stalno ide napred. Jer bez vizije nema ništa. I na horizontu morate imati viziju da bi išli napred. Tako ćemo i mi. Pratimo vas i čekajte nove reportaže, bit će ih uskoro. Vesna, iako imaš ovde ovaj Mercedes, jel da? Ajde ti ja da nazdravimo Sa Rosom. jednom Rosom, Rosa za Rosu. Rosa za Rosu. Ja moram da Planinska, sa velike visine, dovezena do vas električnu energiju sa nultnom emisijom izduvnih gasova. Kad god vidite ovaj brend i kad kupujete Rosu, razmislite o svemu ovome što ste danas videli. Živjeli!